Majlis dengan rasa hormatnya menjemput Encik Muhammad Samsul Nizam Abdul Wahid, Ketua Penolong Pengarah daripada Jabatan Kejaraian Negeri Sabah, bagi menyampaikan pembentangan kedua yang bertajuk Malaysia's Massive Road Building Project is Advancing the Use of Technology Pen Borneo Highway Sabah Fest. Majlis dengan rasa hormatnya mempersilakan. Satu, dua. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati sahabat saya di bawah, pengarah CIDB, Cik Rosmin, kawan lama. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada CIDB atas penyebutan untuk saya share. Share actually bukan mau orang bilang menunjuk pandai di sinilah, tapi actually I just want to share apa yang kita buat dalam melaksanakan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Jadi mungkin allow me untuk present saya punya ceramah ataupun presentation pada pagi ini dalam dual language. Sebab saya rasa lebih efektif lah menggunakan dua bahasa ini. Sebab saya punya slide ini dalam bahasa Inggeris. Jadi mungkin saya boleh juga terangkan dalam bahasa Malaysia lah. Okey. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah, I think satu projek yang jadi tumpuan, banyak viral. Saya rasa saya banyak menerima aduan. Setiap hari saya boleh terima lebih daripada 20 aduan kalau Pen Borneo ni. Jadi satu projek yang amat besar dan satu projek yang salah satu yang katalis dalam pembangunan ekonomi dan sosial untuk negeri Sabah. Jadi disebabkan oleh itu, saya rasa sebagai value added untuk Pen Borneo ni, Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri dan JKR Sabah, kita telah sepakat untuk develop teknologi, menggunakan teknologi sedia ada. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, teknologi ini bukanlah satu teknologi yang baru. Tetapi saya rasa di Sabah ni penggunaan teknologi yang saya akan bentangkan nanti adalah amat, I would say not widely used lah. Sebab ada tuan sebut tadi mengenai Semenanjung, kita sudah setiap projek 10 million sudah boleh kena ada BIM, tapi di Sabah belum lagi. Jadi saya rasa satu first step kita untuk memulakan penggunaan teknologi. Sebab teknologi ini saya rasa bukan satu teknologi yang orang, saya pun bukan IT specialist, I'm just a regular biasa punya engineer, tapi kalau kita boleh buat Shopee, tekan itu, beli itu, Lazada kan, I think we can use this technology easily. Sebab dia menggunakan tab dan sebagainya. Dan ini adalah satu sharing. Saya alu-alukan sebarang persoalan, pertanyaan, tapi selepas inilah kan. Okay, so saya cuma ada lebih kurang 50 minit atau 45 minit untuk sampaikan saya punya sharing inilah. Okay. Saya ada pengenalan. Actually untuk Pen Borneo Sabah kita ada 4 elemen dalam sistem ni, iaitu Project Management System, GIS, Geographical Information System, HIM ni BIM lah, tapi kita rebrand to HIM, Highway Information Modeling, and then Asset Management dan video. Okay, actually kita mau buat demonstration, tapi kita risau ada sedikit kekangan dari segi internet, dari segi kelancaran program ni. Jadi kita ada tayangan video dan ada saya punya tim daripada saya punya tim lah dari JKR Sabah untuk present ataupun beritahu what is the demonstration and video about lah. Okay, dan ada sesi Q&A. Okay, saya rasa tidak sah kalau saya tidak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan ini status semasa projek Lebuh Raya Pen Borneo. Tapi nanti soalan janganlah terlampau cerita, tanya pasal Pen Borneo, tanya pasal pothole apa semualah. Soalan lebih kepada teknologi lah saya harapkan. Tapi kalau mau tanya pasal apa-apa selain itu boleh jumpa saya nantilah, kan?
Okey. Projek Lebuh Raya Pen Borneo kita ada 35 packages. Setakat ni kita cuma laksanakan 15 packages sahaja. Yang warna hijau tu ada 15. Daripada Sindumin sampai Beaufort sampai Membakut tu kampung saya lah. Bengawan sampai Papar 1, 2, 3 dan 3, 4 dan 5 dalam pelaksanaan. Package 6, 7, 8. Ini satu package yang 3 package yang agak unik sebab this package is the package where the alignment bypass Kota Kinabalu. So daripada north to south kita tidak perlu lalu Kota Kinabalu lagi, daripada south to north pun tidak perlu lalu Kota Kinabalu. Jadi kalau siapa yang nampak di Ketiau sana tu ada flyover tinggi tu, that is the alignment. Going to Inanam, pergi ke Sepanggar dan Sepanggar ke Bulatan Berungis di Tuaran. Okay. Oh ni LED ya. So dah boleh lah kalau tunjuk. Okay. 678, kemudian 10 salah satu package daripada Tuaran kepada Kudat. Kemudian package 15 di Tawau 1, package 21 di Ilhadatu, package 27, 28, 29 dan 30. Okey, untuk makluman semua, actually untuk tahun ni ada 4 package yang akan siap. Sekarang yang sudah dibuka package 5, itu yang baru dibuka, ting di Papar. Package 5 sudah dibuka bulan ni. Oh, last month, bulan ni. Awal bulan, 2 hari bulan kalau saya tidak silap. Kemudian package 15 di Tawau, insyaAllah akan siap bulan tahun ni. Package 21 akan siap pada hujung bulan Oktober di Ilhadatu. Dan package 27 akan siap pada hujung bulan Oktober juga. Jadi kita akan ada 4 package yang akan siap. Tapi saya rasa kita ada satu package dalam proses tender, package 9 di Pituru Kerampayan Laut. Dan kita ada 19 package yang belum laksana lagi. Okay. So 19 package yang belum laksana ni sebenarnya agak unfortunate untuk kita. Sebab Sarawak ada 9 package, 9 sudah laksana dalam pelaksanaan dan 85% siap. Kita 15 package ni baru 69% siap. Jadi kita fahamlah juga disebabkan oleh apa kelewatan tu. Banyak faktor ya, saya tidak perlu sebut di sinilah. Tapi untuk 19 package alhamdulillah akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Sudah diluluskan oleh kabinet untuk dilaksanakan semula selepas ditunda pada 2018. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah ada kelulusan kabinet untuk 19 package. Jadi kita doakan semoga semua 19 package ini dilaksanakan secara serentak. Sebab susah untuk kita laksanakan projek secara berperingkat ni. Sebab kita banyak perkara kena selesaikan kalau secara berperingkat. Tapi kalau berjalan secara serentak, kita pun dapat nikmati penyiapan jalan ini secara terus dan secara sekali. Itu kita punya inilah. Okey, mungkin saya terangkan sikit. Saya mungkin divert sikit lah kan. Pasal banyak viral pasal package 28, 29, 30. Dari Batu 32 ke Telupit. Apa yang terjadi di jalan ini sebenarnya? Jalan ini sebenarnya actually dia punya tempoh hayat ataupun kita panggil lifespan untuk jalan ini sudah lama expired sudah. So actually that's why government dia pilih package 28, 29, 30 dari Batu 32 ke Telupit ni. Sebab keadaan jalan ni kalau setakat kita tampal pothole saja memang tidak ada hasil. Akan rosak balik, hujan rosak balik. Jadi package 28, 29, 30 ni kena reconstruct balik. Kena reconstruct dan cost reconstruction adalah sangat tinggi. Jadi apabila kita buat construction sini, maknanya kita tidak perlu buat reconstruction. Tapi disebabkan oleh banyak aduan daripada pengguna jalan raya di kawasan ini, kerajaan Persekutuan bersetuju untuk memberi peruntukan tambahan untuk kasih repair balik jalan ni. So this why sekarang ni jalan tu dalam proses repair lah. Actually proses repair ni, cost ni sebenarnya bagi saya pribadi is satu benda yang akan membazir, tetapi is sangat penting untuk keselamatan pengguna lah. Sebab apa saya cakap membazir? Bila kita repair sekarang ni, jalan baru akan datang. Dan jalan yang kita repair itu akan dibongkar semula untuk buat jalan baru. So tapi disebabkan oleh keadaan keselamatan pengguna jalan raya dan kita ambil tindakan yang tersebut lah. So this is the whole Pen Borneo. Saya rasa is quite clear. Sudah saya terangkan. Okay.
kita pergi kepada ICT Lebuh Raya Pen Borneo, Information and Communication Technology Lebuh Raya Pen Borneo Sabah. Okay, kita ada beberapa stakeholder di sini, iaitu Kementerian Kerja Raya sebagai kita punya klien, and then Jabatan Kerja Raya sebagai SO, Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa SOR, PMC, HSS Integrated, kita ada Revron Consulting, ini kita punya developer lah, consultant developer untuk kita punya sistem. Kita ada Construction, Civil and Structure Engineering Consultants, kita ada WPC, Work Package Contractors. So this is all stakeholders dan pengguna kepada sistem kita tadi yang saya akan terangkan nanti. Okey, seperti yang saya sebut tadi, project stakeholders, JKR Sabah sebagai SO, kemudian kita ada sektor Lebuh Raya Pen Borneo, saya salah seorang Ketua Peluang Pengarah untuk sektor Lebuh Raya Pen Borneo. Kita ada 3 cawangan. Saya cawangan pembinaan dan pemantauan, looking after the monitoring. Kita ada cawangan technical dan quality, looking after all the technical aspect. And kita ada satu cawangan lagi, itu cawangan kontrak dan ukur bahan, looking into the contracts and also the QS. Okay, so bersama kita actually kita ada Independent Consultant Engineer, SOR ni adalah JKR, pegawai JKR sendiri, PMC untuk assist dan juga ICT Consultant, Revron. Revron ada dia punya booth di belakang sana. Siapa yang berminat boleh lepas saya punya ni lah ceramah. Okay, alright. So ini semua stakeholders lah. I think saya tidak payah cerita terlalu banyak berkenaan kita punya structure di sini. Tapi basically dari segi pentadbiran kontrak kita ada cukup structure kita cukup. Kita ada consultant untuk supervise contractors, 24 hours standing supervision untuk supervision. Kemudian kita ada PMC untuk assist JKR dan kita juga ada ICT punya consultant. So we have a very strong team lah kalau di tapak dan juga di ibu pejabat. Okay, kenapa kita perlukan sistem ICT sistem ni? Pertama, kalau kita nampak begitu banyak dokumen, saya rasa kalau even projek 2 juta, 1 juta pun dokumennya banyak. Sebab actually untuk makluman JKR menggunakan sepenuhnya kita punya project management documentation punya plan. So bukan ISO juga, tetapi satu plan yang cukup menggunakan dokumen yang RFI dan sebagainya lah. Segala-galanya pakai documentation. So kalau kita nampak di sini memang dokumen sangat banyak dan juga mungkin ada possibility untuk misplace dan sebagainya. Banyak kita dengar yang mana tu dokumen sudah tidak jumpa sudah. So it's important untuk kita digitalize all this document. Amat penting. Okay. Sama juga filing system ini yang ada di tapak, kemudian drawing. Kalau Pen Borneo ni drawing dia sangat banyak lah, satu bilik lah kalau drawing. So it's good to have the digital drawings lah. Okay, this is the server system yang kita ada untuk kita punya storage dan juga backup kita punya sistem. Ini terletak di Kementerian Kerja Raya. Okay. Alright, di samping itu juga teknologi ini juga memberi peluang untuk kita buat hybrid meeting, combine lah face to face and virtual meeting lah. So this is apa yang berlaku baru-baru ni pandemic. So kita banyak menggunakan ni lah, banyak menggunakan hybrid punya meeting. So it's good to have this teknologi yang kita develop. Okay, ini pergi kepada topik dia lah. Sebenarnya tadi banyak kepada pengenalan sudah. So project management system, kita ada project management system. This project management system ni more on digitalize kita punya documents and then communication menggunakan project management system juga. And then di samping itu this system actually kita panggil semua ni is Revron Insight. Di mana this Revron Insight dia develop this system sendiri.
tanpa menggunakan adalah gunakan software untuk tools, tetapi sistem ni di-develop oleh kita punya developer, and this system is, we can say, custom made untuk construction. So my team, I think ambil lebih kurang 6-7 bulan untuk develop segala. Ada mungkin di construction line yang lain tidak perlu info yang kami perlu, tapi kami tell them apa yang kami mau. Seperti kalau macam form yang kami perlu, testing, QA/QC. So that's all yang kita know. So this system is custom made untuk project Lebuh Raya Pen Borneo, dan saya yakin kalau daripada yang saya tengok, this system also can be used to other punya building, highway and any projects. This is big scale. Sistem ni boleh juga small scale punya project. Saya rasa tidak ada akan menjadi masalah lah. Okay. And this system is quite dynamic, I would say, di mana kita boleh, dia bukan just data storage, tapi kita boleh analysis all the data yang ada di dalam ni. So saya bukan promote Revron lah sebenarnya, tapi untuk Pen Borneo, I think untuk projek-projek saya pun involved sebelum ini di projek Jalan Luar Bandar, kita tidak pernah implement benda begini. So I think it's right time untuk kita start benda ni. We have to start from somewhere lah. Sebab kalau mula-mula apa yang saya tahu is quite difficult, tetapi saya rasa bila kita sudah develop dan kita sudah pada advanced stage, saya rasa bukanlah satu perkara yang sangat sangat susah. Sebab saya rasa macam saya cakap tadi, kalau kita boleh pakai tab ni, tekan untuk beli Shopee, beli Lazada, saya rasa kita tidak akan ada masalah untuk prepare. Cuma untuk develop dia memang ada kesukaran sedikit lah. Okay. Kita ada GIS. This GIS is kalau kita cerita ni is a model yang 3D punya digital model, bukan model, is UAV gunakan drone lah. Ambil drone untuk generate 3D punya image. So ini bagus untuk kita tengok kita punya progress lah. Actually kita ambil setiap 3 bulan, and it's not macam drone biasa sebenarnya. Dia scan and then dia akan create kita punya 3D, and then this is satu benda yang sangat penting lah bagi saya. I think we should start also. Drone saya rasa memang boleh gunakan drone, tapi kena ada sistem ataupun kamera ataupun untuk 3D scanning punya. So saya cadangkan untuk ni lah GIS. Nanti saya akan cerita lebih panjang lah. Kemudian kita ada HIM, Highway Information Modeling, samalah macam saya cakap macam BIM tadi. Tujuan dia untuk siapa-siapa sajalah, klien kah ataupun government kah, supaya nampak clearer visualization, visual yang lebih clear. Apa yang akan dibina nanti. Di samping itu juga kita akan boleh detect di mana ada kesilapan drawing, kesilapan construction daripada model ni. So ialah banyak kita tidak guna, tapi bagus guna, especially building lah. Kalau highway ni dia punya data ni ataupun dia punya elemen tidak begitu banyak. Tapi bangunan untuk mengelakkan, sebab bangunan bila naik 1-2 tingkat tiba-tiba ada kesilapan, kita faham je lah maksud dia kan. Kalau highway ni kita boleh buat balik. Tapi untuk bangunan ada masalah sedikit kalau kita tidak detect lebih awal. So this is where BIM ni amat penting. Ataupun HIM. Kalau kami highway kita pakai HIM lah. Okay, kalau ada overlap, kalau kami selalu masalah yang kita dapati overlap drainage dengan guardrail kadang-kadang. So kita nampak di sini juga guardrail, di sini juga ada drain. So kita adjust. So perkara-perkara begitulah yang amat kita kita hargai lah menggunakan BIM ni. And of course last kali asset management system, asset wise, kita gunakan data yang ada di sini untuk kita develop menggunakan software HDM4 lah. Actually is a life cycle punya maintenance punya life cycles. Okay.
Okay, PMS, ini English lah, itu tadi saya pendekkan cerita lah. To manage, monitor, maintain, control, and then integrated solution system under one single platform, construction management, work process flow input, and etc. Okay, so this is where all the components, project monitoring, construction management, quality management, document management, and everything yang tersenarai di sinilah. So this is the system component yang kita develop lah dalam ni sistem. Right. So ini lebih detail. Project monitoring, kita ada dashboard. Dalam dashboard tu nanti saya tunjuk, and then ada apa tu? Nanti demonstration pun. Ada summary itu physical progress. So everything dalam kita punya phone saja. Even pengarah pun dia hanya buka, dia tidak perlu bawa dokumen yang begitu tebal ke mesyuarat Majlis Tindakan Negeri atau apa-apa mesyuarat saja. Just di open dalam dia punya tab ataupun dia punya telefon, then dia boleh tahu sudah progress. And dalam sana pun kita ada sebut masalah-masalah, kenapa delay, kenapa ahead, kenapa, there's a lot of things dalam info dalam ni. So that's why even accidents pun kita ada sebut, even public complaints pun kita ada rekodkan di dalam sistem tersebut. Okay. Okay, imagine dalam sekarang ni hard copy kita convert kepada digital site form. Okay, so this is all perkara yang kita develop. Actually, this sample is daripada scratch. Kita buat this form untuk digitalize dia, untuk tally dengan yang current hard copy punya site form. So bukan satu saja form, ini cuma satu form yang sampel saja. There's a lot RFI dan sebagainya. So this is our web base. Actually, saya lupa beritahu. It's a web base. Kita boleh buka di mana-mana. Macam saya cakap tadi, kita bukan macam you have to go to the office baru boleh buka. No, we can open di laptop, even di tablet dan sebagainya. So this is kita punya dashboard, web-based overall project monitoring. Kita boleh tahu the operational punya dashboard, progress, percentage, the S-curve, the document management, berapa banyak correspondent, incoming, outgoing, surat menyurat, semua kita letakkan di sini. Ini cuma kita boleh buka lah di mana-mana di tab. And all the document management dashboard, drawings, ini yang hitam ni memang banyak drawings lah. Macam saya cakap lah, kita punya drawings tu memang banyak. So memang drawings lah majority of the documents. So this is the quality management, NCR, RFI dan sebagainya, RFIT, request for information technical. This is quality management, dashboard, site daily monitoring, all the weather. Okay, this is the risk management. So risk management also we listed out what is the risk that kita kenal pastilah di dalam satu-satu packages. Okay. So this is the construction operation summary. Ini semua RFI dan sebagainya lah. Kita nampak banyak tab di sana kan, non-conformance report, design change request, and this is all digitalized daripada last time kita pakai hard copy. Okay, tadi PMS, Project Management System. I go to the GIS. Like I said lah, this one is semua customized punya. Kita punya UAV, menggunakan UAV. So this is the overall punya. Saya ambil contoh untuk slide sekali ini ialah Sepanggar Interchange WP7, tapi sekarang belum buka lagi. Tapi nanti insyaAllah mungkin tahun depan ataupun hujung tahun ini akan dibuka lah. Actually that one is yang sebelah kanan tu is traffic light Tebobon yang sekarang tengah jam. Once kita open up this trumpet punya interchange, most of the problem yang traffic jamnya problem kita dapat selesaikan lah.
Okay, as I said, the UAV drone capturing. Okay, this is more on the right of way. Dan di sini juga melalui GIS ni kita akan overlap dengan cadastral map daripada JTU. So di sini kita boleh nampak land parcel yang terlibat dengan Pen Borneo dan sebagainya lah. Boleh nampak di sana tu, demarcation, land parcel. Okay, ini real time measurement. Kita pun boleh buat measurement. Kalau kita zoom in, is just a reference. Bukan hanya bukan kita dapat accurate-nya, tapi kita boleh buat measurement secara estimation dan lebih kurang accurate juga. Sebab dia 3D ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi it's quite orang bilang sangat berguna lah kepada kita. Let's say kita mau cek panjang parit yang sudah siap, kan? Then kita boleh cek balik, buat measurement, and boleh buat roughly estimate punya length lah. Okay. So this is taken from the UAV drone. And this UAV drone is kita pergi kepada kalau kita sudah identify banyak area point of interest where kita akan ambil lebih banyak gambar, lebih banyak data di sana. Contoh macam interchange, junction, pattern. So kita sudah identify point of interest tersebut. Jadi di sana juga kita boleh tengok banyak maklumat yang boleh kita dapat lah. So this is Sepanggar interchange. Okay, ini trumpet untuk WP7 daripada dalam tadilah Sepanggar interchange tu. This is almost completed. Tinggal road furniture dan juga road marking lah. So this is taken by the drone. And untuk makluman kita, untuk UAV punya ni atau drone ni kita ambil 3 bulan sekali lah. Okay, this is the to improve the stakeholder understanding on design, construction and project deliverable. Okay, untuk makluman, tuan tadi kita ada sebut LOD, level of development. Actually, untuk Pen Borneo ni agak terlewat sedikit kita memulakan BIM atau HIM ni apabila kita guna LOD 300, 400 dan 500. Sebab actually sebaiknya untuk BIM ni kita bermula daripada LOD 100 dan 200. 100 konsep, 200 prelim design. Tetapi apabila kita melantik ataupun Kementerian Kejarayaan melantik kita punya konsultan, dia hanya datang pada LOD 300, iaitu pada detail design. Tapi masih belum terlambat. Untuk detail design ni, LOD 300, LOD 400 atau level of development 400 is on the construction. Jadi kita boleh tahu setiap model semasa construction. Dan LOD 500 is as-built punya, yang sudah siap last punya So mostly kita punya development Pen Borneo is di 400. 500 belum ada, cuma package 5 sekarang ni kita sudah memulakan 500. Okay, to identify and reduce the conflict of construction history. Itu yang macam saya cakap tadi. Kalau ada konflik, macam ada overlap di mana-mana construction, then kita boleh identify lebih awal. Okay, to visualize and monitor construction works, to include utilities work interface, to produce the asset information in the as-built model. So, pendek cerita dia tu, saya menyarankanlah kepada semua. We are using it and we know, kami rasa memang ada banyak faedah untuk menggunakan BIM ni, especially building lah. Okay. Kami sekarang ni lebih tertumpu kepada jambatan lah sebenarnya. Point of interest ni mostly on the structures. Jambatan, kita ada interchange, structures yang penting lah. So, gunakanlah. Okay, so this is the model. Ini overall punya. Okay, nanti ada tayangan video juga. Kita punya modeling, demonstration modeling of BIM ni untuk package 7. Ini semua layer dia. Ini more on the structures. Ada column dan juga piling.
And this is drainage system. Ini semua layer-layer di dalam BIM lah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, this is the road furniture and signages. Kita boleh nampak. Okay. Berapa minit sudah? Ada berapa minit lagi saya ni? 5 minit saja. Okay. Alright. Untuk asset management, inilah saya cerita tadi. Kita gunakan HDM4 untuk data integration. So, this is important dari segi asset management sebab orang cerita ni, kita di Malaysia ni bikin pandai tapi maintain dah pandai. Itu kita punya selalunya lah orang cakap kan. So, bagi saya kalau kita start buat ini, kita gunakan asset management ni dan kita relate dalam HDM4. HDM4 ni satu software atau tools yang untuk analisis bila mau overlay itu jalan, resurface itu jalan, bila mau kasih bersih itu parit dicerun. So there's a lot of tools yang sangat bagus lah untuk buat maintenance. So saya rasa tidak payah terlalu cerita di sini asset management lah sebab kita ada tim lain yang buat management lah. Tapi kita akan pas dengan tim management tu untuk teruskan dengan kerja-kerja maintenance lah. Okay, challenges. Macam saya cakap, internet connectivity. Kalau package 1 dan 2 ada masalah juga. Internet punya connectivity dan banyak package-package lain lah yang berada di luar kawasan liputan internet. Okay, early implementation during so macam saya cakap tadi, kita masuk agak lambat pada stage LOD 300. So kalau dapat masuk LOD 100 lebih baik. Okay, training and transfer technology before implementation. Ini yang nomor 4 yang resistant from users, used to conventional manual method. Ini yang kita perlu ubah lah. Kita perlu ubah sebab saya sendiri, I think 3-4 kali panggil kontraktor, panggil consultant, bagi dorang deadline untuk buat benda ni. Sebab actually yang tedious, kerja yang paling tedious is memasukkan itu digital form tu. Mau scan, masukkan, so it's quite banyak kerja lah. Tapi we have to do, kita kena buat. So after kita sudah siap semua yang sebelum ni, kita cuma update sajalah. So that is the only saya rasa kesukaran lah. Tapi inilah, macam saya cakap, banyak yang masih berfikiran konvensional lah, yang lama. Okay, of course cost implication, procurement of the system. Luckily, kita bernasib baik sebab Kementerian Kerja Raya support cadangan kita untuk melaksanakan sistem ni dan alhamdulillah kita sudah fully develop dan kalau ada kesempatan mungkin boleh ada kita punya developer sana mungkin boleh tengok juga booth mereka, tengok sejauh mana. Okay, ni challenges. Okay, kita ada tayangan video. Tuan KPP tolong tekan next. Next. Okay. Thank you. Ada pembantu saya yang jadi saya sakit sudah. Lagi Silakan. sekali, bos. Lagi sekali, bos. Lagi sekali. Thank you. Okay. For Pan Borneo Highway Sabah ICT digital platform, we have a web-based project management system to manage, implement, maintain, coordinate and monitor site construction operation, as well as monitoring the entire project life cycle anytime, anywhere. Each user is given a unique login ID with password according to trade and access level and work packages. From the dashboard, we can monitor each work package's financial and physical work progress, current and the following month schedule. The dashboard also includes summary and tracking of construction operation, quality, health, safety and traffic management, risk management,
utilities works, document management, including planning management. Each work packages can access to site construction forms and browsers. Example, requests for inspection, requests for technical information. Connaught browser allow user to monitor the overall site operation and construction cycle. Here is a real digital form of the site daily recorded on site by work package contractor. Information can be recorded directly by replacing the manual form. Action trail allow tracking of status of the work progress. The design and construction drawings are exported into the Highway Information Model, commonly known as BIM, to generate models with 3D informations. Here is a sample model from Sepangar and PBH interchange. The model can assist user to identify discrepancy, clashes, and improvement to the design and reduce conflict of construction issues. Users can use the geometric real-time function to measure real distance area. The model also allows users to track and identify assets according to the items. Users may select layers to view road components such as road layout, drainage, bridge structures, and other infrastructure and utilities design and information.
the Geographic Information System, we can assess the real-time progress and construction on site. High-definition photos is captured using unmanned aerial vehicles to generate real-time 3D GIS. Inilah macam saya cakap the point of interest. Sekarang ni point of interest is Spanggar Interchange lah. This is salah satu sistem yang ada dalam interchange ni, iaitu Trumpet Interchange. Here, a sample of 3D information captured at Spanggar and PPH interchange. User can retrieve from the map by simple click and drag to view the actual construction progress. GPS data may be used to identify and record work items directly on the map. Real-time measurement of distance and area can also be viewed from remote location. These informations will be useful for highway asset management and maintenance. Okey, kita ada masa untuk Okey. Mohon Tuan Penceramah untuk tunggu sebentar di atas pentas. Memandangkan masa mencemburui majlis kita, jadi kita hanya dapat buka satu soalan kepada tuan-tuan dan saya difahamkan sudah ada yang bersedia untuk bertanya satu soalan tu. Mohon tuan ataupun puan untuk ke mikrofon yang disediakan. Terima kasih. Mr. Tan. Selamat pagi, Tuan KPP Samsul. Selamat pagi. Tuan telah mempersembahkan dan memberitahu kebaikan-kebaikan BIM atau HIM dalam pelaksanaan projek. Boleh Tuan cadangkan apakah ataupun bagaimanakah kebaikan ini dapat diperluaskan dalam sektor pembinaan, terutamanya kami tahu bahawa penggunaan BIM atau HIM ini memerlukan skill technician, ataupun jurutera yang ada kepakaran sedikit, dan juga yang melibatkan kos yang agak tinggi sedikit. Jadi apakah rekomendasi ataupun cadangan daripada Tuan supaya penggunaan ini dapat diserapkan dalam sektor pembinaan to all the stakeholders that this BIM and HIM can be used widely and efficiently. Thank you.
Thank you, Mr. Tan, for the question. I think the question maybe because bagi saya kita perlu encourage dari saya pandangan saya dari sudut kerajaan lah, pegawai kerajaan. We need to encourage penggunaan HIM dengan BIM. Actually, we are looking into for the government sector. Actually, for JKR, we are looking into to put some or an item or BIM or HIM dalam ini contract. We are looking into it, and that will be encourage the contractors. Even dalam consultant pun kita akan put dalam TOR, dalam MOA untuk kita encourage penggunaan HIM dengan BIM ini. So we will start somewhere. We are looking into that for JKR Sabah, and of course kami sudah tahu kepentingan penggunaan teknologi ini. Jadi insyaAllah kita akan pastikan benda itu berlaku. Mr. Tan, is answering question? Alright. Thank you. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Samsul Nizam. Semoga dengan pembentangan itu tadi dapat membantu para hadirin meningkatkan semangat dalam industri pembinaan. Untuk